Okay, today we're going to discuss about the graphical solutions worksheet from the previous worksheet that you already did just now, yesterday. So the graphical solution, this is the IGCSE question, uh, totally same and a bit changed on the number, of course. So let's discuss this, and I will use the blue colored pen to solve this. Okay, so how do you fill in the blanks? Just put on your calculator, put the y equals x squared. I put the bracket as usual. This is what my strategy. Subtract 3 over something, right? Actually, you don't have to put the bracket, but for the sake of easy, okay, gampang ya. Minus 1, then put minus 1. You can put it here, right? 4. Okay, easy. 4, write down 4. And then next question, 0.5, we just change the negative 1 by 0.5 or the bracket number 0.5, put on the decimal. If you look at the other question, it has to be one decimal place, right? So you just write one decimal place, gak apa-apa. Negative 5.8, boleh ya. Or negative 5.75, biar lebih detail juga boleh. Ya, you mau detail atau enggak, terserah. Okay, in my opinion, negative 5.8 is still okay. And then put 1, kalau 1 gampang, 1 over minus 3, negative 2 kayaknya. 2, wait, sebentar ya. 1 minus 3, negative 2 kayaknya. There you go, negative 2, right? Then what next? Plot on the graph, right? Plot on your graph paper. I'll make using a red color biar lebih enak lihatnya. X negative 3, y equals 10. 10, negative 3 here. Okay, negative 2 and 5.5. Negative 2 here. Agak susah carinya ya guys. Negative 2, 5.5. Di atas, di tengah, bawah atas dikit. Oke, so ini kan 5 nih. Naik dikit 5.5 ya. Dan negative 1 and 4 here. Dan negative 0.5 and 6.3. Negative 0.5 and 6.3. Oh, naik tiba-tiba. Oke. Kira-kira sini ya. Wait, agak dikit. Nah, there you go. Dan negative 0.25, 12.1. Negative 0.25 itu negative 1 over 4, guys. Jadi seperempatnya di sini ya. 12.1. A bit here. Okay. And then we have the gap, means 0 as the asymptote, right? X as 0 is the asymptote. It can never reach 0 for the x value. Dan 0.25, negative 11.9 turun banget. Negative 0.25 ada di sini, negative 11.9 ada di dekat 12, right? Kira-kira ya guys, again kira-kira. And then 0.5 and negative 5.75. 0.5 here, negative 5.75. Dekat ke 6. Ya udah, taruhnya dekat 6. Okay, again kira-kira aja. Negative 1 and negative 2 taruh di sini. Dan 2.5 di sini ya, guys. Jadi udah harus cepet ya plottingnya ya. 3 and 8 is here. Right. Then do the curve a bit, ya susah gambarnya tapi ya serapi mungkin. That's it. And then dia lihat dia agak bengkok dikit. Ini harus satu-satu, kalau sekali hapus semuanya. Okay, like this. Hate that. I hate this so much. Okay, next and next. There you go. Okay, sorry, a bit berantakan, messed up. Okay, done for B. Tick udah. Next, look at the blue color again. Use your graph to solve x squared minus 3 over x equals 7. So 7 is here, right? Right in the middle of. Wait, there you go. 7 is located here. Ampun. Agak tebel ya, tebelin dikit ya kalau graph tebelin biar enak lihatnya. Okay, 7 ada di sini guys. Y-nya 7, right? Y is 7.
I am the left from right guy. Kalau right to left bikin garis berantakan. Oke, so the value of x kita pick satu-satu di sini. Negative 2.5 ya bebas ya. Again jawabannya bisa negative 2.8 lah berapa lah. Tapi dapat negative 2.5. Ntar aja sini juga negative 0.5 let's say. Enggak ya, lebih dikit ya negative 0.4 lah kira-kira itu. Kira-kira aja sih. Kenapa nggak negatif 0.5? Sebenarnya udah ada 6.3 ini bukan 7, right? Jadi pasti lebih kecil dikit. Gak apa-apa, jawabannya itu juga nggak masalah. Yang penting lihat. Oke, so we mention the point here for the first x1, x2, x3. Misalnya kalau angka yang terbalik boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. But usually, lain kali, you bikin urutan ya. Dari paling kecil, negative 2.5, negative 0.4 let's say, or 3, or 2, ada yang jawab 2. Terus ini 2.8 ya. Okay, draw the tangent to the curve where x equals negative 2. Tangent, I use the tangent by light brown. Tangent when x equals negative 2. Tangent when x equals negative 2 is here, right? This is the point of the tangent. And I pull a straight line that passes through the curve. Ada yang lewat 0, 0, ya nggak apa-apa, tergantung gambar. Kan ini gambarnya juga belum tentu benar, gitu kan. Misalnya gini, ya nggak? Yang penting kena ya, again bebas ya. Saya pakai yang begini aja deh. Biar nggak apa namanya, nggak nggak mainstream gitu. Oke, kalau ada yang mau nanya ya. So where x equals negative 2 udah ada loh guys. Jadi nggak usah pikir lagi, ini udah pasti negative 2,5.5. Sama satu lagi dia kena, taruh lihatnya di sini 0,1. Ya, ada yang 0, 0, enggak apa-apa. Yang pasti gradiennya harus negatif. If the gradient is positive, lu pasti salah. Lagi gini, lagi turun, masa positif? Kalau positif kan gradiennya naik ke atas. Right? So, let me know whenever you have any difficulties or hard. Wait, sir. Jadi Yes, ma'am. gradiennya itu naik atau negatif atau positif? Pasti negatif. Pasti. Karena bentuknya begini. Kalau ini pasti negatif gradient. Kalau begini pasti gradient positif. Ya. Itu udah kayak pasti hukum alamnya itu. Kayak hukum apa the law of the gradient. Coba aja kita proof. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kalau kebalik juga pasti negatif. Pasti nih. Lihat ya. 5.5 minus 1, right? Over negative 2 minus 0. Kalau yang mau kebalik, boleh nggak? 1 minus 5.5 boleh. Over 0 minus minus 2. Tetap positif. Gitu. Tetap negatif, I mean. So, jawabannya negatif 2.75, right? Coba, ada yang positif nggak nih? Salah berarti kalau positif. Oke. Sir, gradient A sama U-nya beda. Itu memang nggak apa-apa kan? Bedanya berapa, Karen? Ibu jawaban berapa? Min 3,6. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini banyak yang jawabnya min 4 loh. Gini juga dia garisnya. Sama aja. Yang penting tahu gambarnya kelihatan. Makanya the drawing is very essential in this case. Ya. Gak apa-apa ya. Jawabannya min 3, ada yang min 4 malah. Ada yang min 5. Tapi ya lihat gambarnya agak ngaco. Gue kurangin sedikit. Ya. Ada yang min 5. Ada kayaknya dari kemarin. Kalau nggak salah. Oke, next. Nah, yang ini banyak yang kejebak, guys. Aduh, saya nggak tahu kok bisa kejebak ya. Padahal kita udah ulang-ulang terus. Lihat ya, kejebaknya di sini. Wah, lu baca dari awal, guys. Soalnya. Kayaknya prime. Kayaknya prime. Belum tentu. Belum tentu. Artinya gini. Baca soalnya. Start from the beginning. This is the, what you say, the reading comprehension rules, right? English. K is an integer and the solution of the equation blah 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 equals K is prime number. Solutionnya yang prime, guys. So yang prime apa? Solutionnya ya, jangan salah ya. And the solution of the equation this
is prime. So X-nya yang prime, guys. That's simple. Ya. X-nya yang prime di mana? Start from 2, right? X-nya prime 2 or 3, right? Jadi ada di sini X-nya. Solution itu X. Ya, solution is always X, right? Solve the solution, right? So, when X equals prime, Y-nya berapa? Bisa about 3. Nah, itu prime kan? Terus kebetulan hoki udah, hoki aja udah, kalau hoki mah udah dapat aja. Terus 7, right? Atau 8, ya ada yang jawab 8 boleh. Tapi satu aja juga apa-apa. Kalau di luar 3 and 7 salah, udah pasti. Iyalah, apa lagi? Masa tiba-tiba 9 atau 11, 11 mana 11? Emang sini prime, bukan kan? Sini kan 4. Oke. Jadi 3, tuh gak bakal. Tuh, ya tuh bisa lah, tuh bisa juga ya. Kalau oh gambar gue di sini nih, tuh kebetul ya terserah lah gitu ya. Oke. Bisa 2, 3 or 7. Again, the X intinya lu ngerti soal. Jawabannya bisa kebetulan sama, lu hoki. Kalau salah ya sudah gitu. 2, 3, 7, 5 nggak ada. 5 kan prime number. Tapi 5 is 5 a prime number kalau di sini ya udah jelas enggak lah. Ini kan fraction, right? Atau bukan bukan prime number. X-nya yang prime ya guys. So read the question properly. Yang hoki udah dapat benar. Yang hoki lihat oh Sir, 2, 3, 7 ya. Gimana? jadi itu termasuk. Boleh itu. Hoki ya, Fidel. Ya kan deket-deket lah tuh sama tuh ya, deket-deket boleh lah gitu ya. Oke. Saya mau ngomong sesuatu sih, cuman nanti nilai kurang. Gini kalau di Ayu. Itu udah ngomong begitu udah kelihatan pasti. Oh, enggak nih, Sir. Udahlah, ngomong aja udah. Udah gimana? Itu menurut 2 itu enggak sih. Soalnya kan X-nya yang prime kan, jadi 2 atau 3. Nah, terus di table-nya aja 2-nya itu 2,5 Ya Y-nya. benar. Tapi nggak apa-apa sih kalau lu lihat dari graf doang sih. Nggak apa-apa, masih kasih oke kok. Nggak apa-apa. Masih ada grace for Fidelia and friends. Ya, karena kalau lihat graf, bener yang Fidel bilang, kalau tuh aja tuh udah 2.5, nggak boleh tuh dong, berarti harusnya di atas dikit gitu. Again, nggak masalah ya. Coba masih kasih apa? Masih kasih bener deh, masih dibenerin gitu ya. Itu sebenarnya kalau di IGCSE udah nggak, tapi karena ini kan baru kan, baru banget dilihat, ya udahlah gitu. Ya, oke. Ini nanti yang kirimin answer key-nya. Sir, jadi maksudnya yang terakhir I itu harus dua-duanya itu prime number. Bukan. X-nya yang prime, solution-nya yang prime. Jadi solution itu X kan, kalau value itu Y biasanya. Solution itu solving-nya. Dia di sini bisa di 2, 3, terus kalau mau lanjut 5, tapi kan udah di luar graf ya, udah extra graf ya, udah nggak usah 2 or 3 aja. Kalau tuh ya coba itu masih oke, 3 juga oke. Jadi bisa 3 about sini ya kira-kira ya. Kayaknya gambarnya nggak jelas kan. Atau 7, 7 kebetulan dua-duanya masih apa namanya? Masih prime dua-duanya jadi hoki. Sebenarnya kalau ada yang nyoba 8 boleh juga kalau pas di 3 gitu. Ya. Fitri sama 8 kan mulai deket-deket juga tuh. Ya. Ini kenapa nggak boleh hapus sih? Wih, ada. Oke, I think that's all for the explanation. 20 minutes ya, lebih dikit. Kurang dikit. Sir, Yes. ini sorry, 5 salah ya, Sir? Kenapa, Sir? Oh, 5 salah karena kalau Y-nya 5, tadi ini Saudara nanya ya. Kenapa nggak boleh 5? Karena kalau 5 itu kan value-nya. 5 di sini kan? Ya nggak? Wait. Kalau K-nya 5 berarti di sini kan? K5. X-nya bukan prime, jelas bukan prime. X-nya itu 2 point something, right? Sir, Kan dia mau solutionnya, X-nya yang prime. Kuncinya di situ. Gimana? Gimana? Darren, gimana? Ngerti nggak? Oh iya, Sir. Oke, jadi nggak bisa ya, solutionnya yang prime. Ada lagi tadi yang nanya? Sir izin ke toilet ya. Oh, ya udah. Oke, sampai sini aja ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita close discussion. That's it. Oke. Okay, so this is the speed time and distance time actually, distance time graph, and how do you do this? Okay, so let's see the question. Herbert started his journey from his home to Puncak at 6 a.m. After he drove 1 hour, he reached 80 kilometers
and took a rest at the rest area for 30 minutes. And then he continued his journey to Puncak for another 1.5 hour with speed of 100 km over hour. Question A, how far is Puncak from his home? And second, make the distance time graph. C, calculate the average speed traveled by Herbert. Okay, so first thing you need to do A. I don't think you need to do A. You can just focus on the graph. Make the graph first. Up to you. It's up to you. But for the sake of the order question A, how far is Puncak from his home? Actually, we have from home to rest area first. Okay, from rest area to Puncak and to the destination, right? So from home to rest area, very simple, 80 kilometer done, right? And then from rest area to Puncak, how far? Still don't get the value. We don't have the value yet, but we have this clue, right? Time is 1.5 hour and the speed is 100 kilometer over hour. And you can find the distance, right? Distance equals speed over time. Use the triangle rule. Distance equals speed times time, right? Okay, easy peasy. So 1.5 speed times time, 100 times 1.5, 150. I think his home is at not in Jakarta. Jakarta to Puncak is less than less than 130. Wait, less than 100 kilometer. Okay, next, done. So for question A, how far is Puncak from his home is addition of 80 by 150, right? 230 kilometer. If it is 230 kilometer, it's from Jakarta to Cirebon, I think. Puncak masih lebih pendek distance-nya, about 100 something kilometer. Tapi nggak apa ya, jadi rumahnya bukan di Jakarta. Okay, B, make the distance time graph of the journey. So make as possible. Sorry, make as possible. You can just start from here 6 AM, boleh ya, boleh banget guys. Tapi kalau di sini boleh juga, tapi lebih enak mulai dari sini. Oke, 6 o'clock. 1 hour, gua taruh 7-nya di sini aja. 7 menit lebih panjang, apa-apa. 8 to 9 AM, and then 10 AM, right? Oh, it's very small. 10. There you go. Agak kurang ya. Nah, 10. Sini. Oke. Wait, there you go. So start his journey from distance 0, right? From 0. Start, he reach 80. So I taruhnya 20, wait. 20, 40, 60, 80. Soalnya dia bakal another 150 yang males sih. Wait ya guys, gue taruh berapa mentok kan 230 ya, berarti taruhnya 250 lah di sini ya. 50 bagi 5 biar lebih enak. Ini berarti 50, 100, 150, 200. Ini strategi aja ya, jadi suka-suka. Kalau gue mulainya dari yang mentok. 230 ya, enak 250 lah gitu ya. 250 is the easiest way. 200, 150, right? This is the strategy, again, agak harus sama. Dia mau dari 10 to 250, apalagi yang punya graph paper tuh lebih asik guys, lebih gak usah pusing. So 80 km stop, dia rest dulu sampai 80 km ya, kira-kira di sini 60, 70, 80, 90, sini lah ya. After 1 hour, right? So there you go, start from here, 1 hour, 1 jam sini. Terus dia istirahat 30 minutes ya. Rest area 30 minutes. I use the other color, 30 minutes for the rest. Resting time. So 7:30 dia stop dulu, dia istirahat di sini. Warna biru, biar biru itu kayak calming, istirahat. Terus dia speed up lagi, bukan speed up, continue the journey 1.5 hour with a speed of 100. Stopnya di mana? Nah itu problemnya. Kan dia 150, jadi dari 80 to 150, 230 ya. Ya nggak? Jadi stopnya di 230 gitu. Oke. For 1.5 hour, berarti at 9 AM nyampe. Jadi kalau di graph, udah di graph semua jawaban lo bisa dapat. Kalau ditanyanya another question, what time he arrived at Puncak? Ya sudah itu jawabannya.
at 9 a.m. selesai kan. Udah nggak ada lagi ya, stop. Nggak balik ke Jakarta lagi. Ya dia stop di sini. So again, the distance time graph not always go back to zero. Gitu. Nggak harus ya, ini nggak harus ada. Tergantung dia stopnya di mana. Puncak. Emang nggak ada sih, Sir. Emang nggak ada ya, kecuali kalau misalnya kayak tadi balik ke rumah kayak habis les pulang rumah, nah itu back to zero. Oke, so ini puncak, ini home, rest area. Oke, and then C, calculate the average speed. Nah ingat ya, average speed formulanya jelas, total distance over total time. Total distance travel 230, langsung lihat di atas ajar aja. 230 over total time-nya 3 hours. Oke. So agak jelek angkanya, sorry, nggak terlalu bagus deh. Ya udah, jawabannya begini, kilometer over hour. Bikin desimal aja ya, atau fractional, no problem. 230 by 3. 76.6 or about 76 to over 3 kilometer over hour. Oke, kalau ditanya convert into distance apa namanya speed time graph, nah ini ganti. Ini speednya constant berapa? Ini speednya pasti zero, dia lagi diem soalnya. Terus ini speednya naik lagi. Oke, kalau saya tanya guys, which is faster from home to rest area or rest area to puncak? Yang kayak kemarin siapa? Ingat siapa yang nanya? Kalau gradientnya nyari apa sih? Gitu. Niko kalau nggak salah. Berarti ini kita cari speednya kan? Which is faster? Calculate the speed. So you calculate the gradient. Ini kan from 0 to 80, ya, jadi 80 over 1, right? 80 km over hour. Kalau ini udah dikasih clue-nya sih 100, jadi ngapain lu cari lagi? Pasti 100 ya. From 80 to 230. Berapa tuh? 150 kan, 150 km kan. Over 1.5, ya sama aja. 100. Right, 100 km over hour. Jadi kelihatannya dari graf ini nggak jelas ya. Tapi lu kalau lihat kemiringannya ini lebih slant, right? Lebih tajam dikit, lebih naik dikit. But again, udah dikasih di soal 100 km over hour, so ngapain lu kerjain ulang gitu, ya kan? 100 km over hour per in question, as in question, ya, di soalnya udah ada. Okay guys, so I will send this to you also, and the recording will be two today. First is the distance time and time speed time, and second is the questions.